बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अगस्त 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। द लाइन फ्यूचर सिटी का मुनफरद डिज़ाइन तवज्जो का मरकज़, नुमाइश इख्तिताम पजीर। सऊदी अरब में द लाइन फ्यूचर सिटी नुमाइश जो इतवार को जद्दा सुपर डूम में ख़त्म हो गई। 14 दिन तक जारी रहने वाली नुमाइश देखने के लिए हज़ारों की तादाद में मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की आए शायकीन को इंग्लिश और अरबिक गाइड्स ने रहनुमाई फराहम की। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक द लाइन फ्यूचर सिटी के मुनफरद डिज़ाइन में शायकीन ने बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की। फ्यूचर सिटी के डिज़ाइन का सारा जोर इंसान और उसके लिए मतलूबा सहूलतों पर है। द लाइन सिटी का जो अर्ज़ है वो 200 मीटर और जो लंबाई है वो 170 किलोमीटर होगी। ये सतह समुंदर से 500 मीटर की बुलंदी पर होगा। द लाइन मुस्तकबिल के जो है मुआशरों का मॉडल साबित होगा। ये शहर सड़कों, गाड़ियों और कार्बन से आज़ाद 100% जो है ये तजद्दुद पजीर तवानाई पर मुनहसर होगा। इसमें इंसानी सेहत और खुशहाली को सबसे ऊपर रखा जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट की शरह नकद अदायगी से बढ़ गई। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि 2021 में ऑनलाइन पेमेंट की शरह जो कैश पेमेंट है उससे बढ़ गई। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सामा ने अदाद शुमार के हवाले से बताया कि 2019 में ऑनलाइन पेमेंट की शरह 36% थी, जो 2021 में बढ़कर 57% तक पहुँच गई। सामा का कहना है कि सऊदी अरब में नकद अदायगी से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट का रवाज बढ़ रहा है। अफराद, सरमायाकार और सरकारी इदारे हर सतह पर ऑनलाइन अदायगी का रवाज बढ़ रहा है। 2019 में तमाम सेक्टर्स की सतह पर ऑनलाइन पेमेंट की शरह 44% थी, 2021 में बढ़कर 62% तक पहुंच गई। फ्रांस से अंडों और गोश्त मसनूआत पर पाबंदी ख़त्म। सऊदी अरब ने फ्रांस से गोश्त और मुर्गियों, अंडों और गोश्त मसनूआत की दरामद पर आयद पाबंदी उठा ली। अल इक्तिसादिया के मुताबिक अल शर्क़ी रीजन के ऐवान सनअत और तजारत ने बयान में कहा है कि दुनिया भर में ग़िज़ाई अशिया से मुतल्लिक़ जारी होने वाली रिपोर्टों के सिलसिले में फ्रांस पर से पाबंदी उठा ली गई है। अल शर्क़ी ऐवान सनअत और तजारत ने कहा कि आलमी इदारा सेहत ने जुलाई के वस्त में रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि फ्रांस के जिन इलाकों में बर्ड फ्लू फैला हुआ था अब उस पर काबू पा लिया गया है। जानबूझकर ट्रैफिक एक्सीडेंट करने वाले को क्या इंश्योरेंस की रकम मिलेगी? सऊदी अरब में थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस के मुश्तरका डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर कार इंश्योरेंस कराने वाले इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने के लिए जानबूझकर कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट किया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस का हक़ ख़त्म हो जाएगा। अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट के दावे के बाद हक़ाइक़ के तजिए से ये बात सामने आ गई कि ट्रैफिक एक्सीडेंट जाली है या सिर्फ इंश्योरेंस की रकम बटोरने के लिए ट्रैफिक हादसे का ड्रामा रचाया गया है, तो ऐसी सूरत में कार इंश्योरेंस स्कीम से कोई रकम उसके मालिक को नहीं मिलेगी। और उसके अलावा जो है गाड़ियों के लाजमी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में जो तब्दीली की गई है ताकि जो हकीकी इंश्योरेंस कराने वाले हैं उनके हकूक़ ज़ाया ना हो। इंश्योरेंस कानून की दफ़ा 8 में तरमीम करके इंश्योरेंस कंपनी को यह हक़ दिया गया था कि वो इंश्योरेंस कराने वाली पार्टी से वो रकम वापस लेने का मुतालबा करे जो उसने धोखा देकर हासिल की हो। अगर किसी ने जानबूझकर ट्रैफिक एक्सीडेंट या उसका ड्रामा किए जाने पर इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए पार्टी को रकम दिलवाई गई हो तो जाली होने का हादसे का अगर सबूत मिल जाए तो इस पर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के पैसे लेने वाले से वो पैसे वापस लेने का हक रखती है। लोगों के सर के ऊपर से जब त्यारा गुजरा तो क्या हुआ? तसव्वुर करें कि आप किसी कॉर्निश पर खड़े हैं और एक जहाज़ आपके सर से चंद मीटर बुलंदी से गुजर जाए तो क्या हाल होगा। ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, दर हकीकत ऐसा यूनान के एक इलाके में हुआ जहां एक त्यारा एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले बहुत कम बुलंदी पर परवाज़ करता हुआ गुजर गया। यूनान के जजीरे स्काइथोस में त्यारे की लैंडिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने इसको कैमरे में सेव कर लिया। इस जजीरे में एयरपोर्ट के साथ ही मौजूद है साहिल और वहाँ पर विज़ एयर जो कि दुबई की एक एयरलाइन है उसका ये त्यारा समुंदर के किनारे मौजूद लोगों के सर के बिल्कुल ऊपर से गुजर गया। इस वीडियो को यूट्यूब पर जो है पोस्ट किया गया था और त्यारे को इतना नीचे देखकर लोग परेशान हो गए थे। जब एयरबस A32 त्यारा गुजर गया तो वहाँ पर मौजूद लोग जो हैं वो बेसाख्ता हंसने लगे। बहरा रूम के जज़ायर में इस तरह की लैंडिंग आम है, मगर माहिरीन के ख्याल में विज़ एयर के त्यारे की बुलंदी कुछ ज़्यादा ही कम थी। उन्होंने कहा कि पायलट की महारत जो थी वो मुतासिर कुन थी लेकिन ख़तरनाक भी थी क्योंकि ये त्यारा बहुत कम बुलंदी से गुजरा था। जज़ान रीजन में 2 गैर मुल्की सैलाब में डूब गए।
سعودی عرب کے جازان ریجن میں سیلابی پانی میں 2 غیر ملکی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ سیلابی جو نشبی علاقے ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے زیر آب آ گئے تھے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مرنے والے یمنی شہری تھے، ایک کی عمر 18، دوسرے کی 25 سال تھی۔ مرنے والوں میں ایک کے رشتہ دار نے بتایا کہ اس کا عزیز جو ہے وہ تیراکی کے لیے سیلاب سے جمع پانی میں گیا تھا، لیکن اسے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسرے نے اسے بچانے کی کوشش کی اور وہ خود بھی جان کی بازی ہار گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان سے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان برادرانہ اور تاریخی تعلقات کا جائزہ لینے کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مواقع اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی قیادت نے اس سے پہلے پاکستانی صدر ڈاکٹر الوی کو پیغامات بھی بھیجے تھے، ان کو جو ان کے جشن آزادی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان اور پاکستانی عوام کی ترقی کے لیے استحکام کی امن کی امید رکھتے ہیں۔ اقامہ کی تجدید کے لیے جو فنگر پرنٹ ہیں خروج عہدہ کے لیے وہ کیوں ضروری ہیں؟ سعودی عرب میں ڈیجیٹل سروسز کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے فنگر پرنٹ سسٹم کو مرحلہ وار نافذ کر دیا گیا تھا، اور شروع میں فنگر پرنٹ کے لیے اداروں کو مہلت دی گئی تھی۔ اس کے بعد تمام ریکارڈ ڈیجیٹل کر دیا گیا تھا، اور جس سے ڈیٹا بیس سینٹر ہے وہ اسے لوگوں کو اب کافی سہولت ہوتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ، امیگریشن اینڈ جوازات کی جانب سے فنگر پرنٹ کے لیے جوازات کی مخصوص ٹیمیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فنگر پرنٹ کے لیے مختلف شاپنگ مالز کے اندر بھی مشینیں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بینکس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ سسٹم موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ فنگر پرنٹ کی جو حد ہے جوازات نے غیر ملکیوں کے بچوں کے لیے بھی کی ہے۔ پہلے مرحلے میں بڑوں کے لیے لازمی کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کی جو عمر کی حد ہے وہ 6 سال مقرر کی گئی ہے۔ 6 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے جو فنگر پرنٹ ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ، امیگریشن جوازات کے سعودی عرب کے تمام ریجنز میں جوازات کے مرکزی اور ذیلی دفاتر میں فنگر جو پرنٹ ہے اس کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ فنگر پرنٹ جوازات کے سسٹم میں فیڈ نہ کرانے والوں کے اقامہ کی تجدید اور خروج عہدہ سمیت دیگر معاملات انجام نہیں دیے جا سکتے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سعودیوں کے لیے بھی فنگر پرنٹ فیڈ کرانا لازمی ہوتا ہے، جس سے ڈیجیٹل سروسز کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے فنگر پرنٹ سسٹم میں فیڈ نہیں ہوتے ان کی تمام جو سروسز ہوتی ہیں بلاک کر دی جاتی ہیں، جس سے انہیں کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امارات میں دوران ڈرائیونگ کھانے پینے اور میک اپ پر 800 درہم کا جرمانہ۔ یو اے کے محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت کھانا پینا، میک اپ کرنا اور موبائل فون کا استعمال ٹریفک خلاف ورزی ہے، اس پر 800 درہم کا جرمانہ ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق ابوظہبی پولیس نے ڈرائیوروں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت ایسا کوئی بھی کام جس سے توجہ سڑک سے ہٹتی ہو ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ توجہ ہٹنے کی صورت میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھانے پینے، سگریٹ نوشی اور میک اپ وغیرہ میں لگ جانا خلاف ورزی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس پر 800 درہم جرمانہ اور 4 پوائنٹ کی جو کٹوتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔